abot sa may tungod sa iglesia. No, nga ang iglesia gitukod kanusa gihisgutan niya. Kanang gihisgutan kalabot na sa kiniusa. General linangkog ng paghisgot sa mga magtutuo nga naa ni anay usa ka dapit, usa ka lungsod, usa ka syudad, sumala sa Biblia usara ka iglesia. So, tanang maluwas niya nang dapita anang lungsura, bahin ka sa iglesia, kung niya sa bansalan, mahimo kang bahin sa iglesia sa bansalan. Ego ng Ginoo. Dili ka membro sa bisan unsang grupo, no? Unsang sikta o denomination, diin naa ka. Kundili, mahimo kang bahin sa iglesia nga naa ining maong lungsod o asa kang lungsura o syudara nga nagpuyo. So, doon ay butang, awa niya may isguti, kalabot sa tinagsak. No? Kaya ang tao, matag-usaman ang kaluwasan, dahil sa dihang mituo ta, sa diyang nakadungog ta sa Ebanghelyo, mituo ta atong ginawat si Kristo nga atong manluluwas, atong kinabuhing dayon nahimo natang mga magtotoo. Sa tinagsa, sumala sa Biblia, buhat 11:26, dito sa Antioquia, dito gisugdan pagtawag ang mga tinun-an o Kristo. Wala yung gingalan. Ang pulong Kristohanon nagpakita ni sa tao ug ni Kristo nga nausa. O gisgutan niya sa Galacia Kapitulo 3 nga kadtong gibautismuhan ni Kristo nagsulong og Kristo. Kalakpod tao og si Kristo nausa, gitawag siya Kristohanon. Sumala sa Biblia buhat 11:26 sa tinagsa. Dayon sa buhat, Kapitulo 26, versikulo 28. Sa conversation nila ni Haring Agripa ni Apostol Pablo. Mingon si Haring Agripa, nagtuo ba ka Pablo nga dali ra ko nimong madala mahimong Kristohanon? Mingon si Pablo, dili ra ikaw. Kung mahimo kining talang nakadungog. Nagpakita na si Pablo Kristohanon. Dayon ang unang Pedro 4:16 gingon dito, og sa pagka-Kristohanon, ayaw ikaulaw kining ngalana. Hinunuan himaya ang Diyos tungod nining ngalan. Kaya ka na magumpulong Kristohanon sa unang panahon. Pulong na sa pagtamay. Panahon, sa unang panahon. Muna gato mga magsusunod ni Caesar, gitawag to silang mga Caesarianos. Mura ba na sa ato ba sa mga artista nga si Aronians, Gilmanians, no? Mga fans, mga sumusunod, no? Nag-appreciate sa ilahang giidulo nila. Muna ang mga tinunan sa unang panahon, ang mga magtotoo, nga mga magsusunod ni Jesus, muna yan nga, kanang pulong Kristohanon, mura na siya nickname na, pero nahimong positibong ngalan sa ulahing mga panahon o gila nga ang mga tao di ay nga mituo ni Kristo, gibautismuhan ni Kristo, no? Nag-alagad ug nagsunod ni Kristo, gitawag sila og Kristohanon. Sumala sa Biblia. Dayon kining tanang mga Kristohanon, ino na to mga magtotoo, nga nang usa ka dapit, sumala sa Biblia, lungsod og syudad, usaraman ka iglesia. Isgutan naman niya ganiha, doon ay duha ka aspeto ang iglesia. Universal church o local church. No? Ang universal, sa tibok universo, usara iglesia. Pero sa lokal nga aspeto, no, local aspect, matag lungsod og syudad, doon ay usara ka iglesia. O ang iglesia, dili ng katedral, dili ng atong simbahan, kanang meeting hall.
ang iglesia mauning mga magtotoo nga mituo sa atong Ginoong Hesukristo, gibautismuhan diha kang Kristo, nga kabaton sa kinabuhi ni Kristo, bahin ka sa iglesia anang dapita o lungsura. Dili kay bahin ka niya ng usa ka grupo o membro ka ng usa ka sikta. Sa Biblia, bahin ka sa lawas ni Kristo. Kita kanan kay si Kristo mao ang ulo sa iglesia nga mao ang ihang lawas.